असम के कलियाबर बामुनी में एक सड़क हादसे में बीती रात कांवड़ियों को ले जा रही गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में बच्चों समेत 18 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि नियंत्रण खोने के चलते कांवड़ियों की सवारी सड़क के किनारे एक दुकान से टकरा गई और वहीं पलट गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस गाड़ी में बच्चों समेत कुल 30 श्रद्धालु सवार थे। घायल सभी को कलियाबर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर हालत में 2 बच्चों समेत 13 लोगों को तेजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। ये सभी यात्री लेंगटिंग चाय बागान से जखलाबंधा हाथीमुरा रवाना हुए थे। আমি আগুৱাই গৈছিলোঁ আগত আহি গৈছোঁ সিহঁতে পিছপি আহি আছে পিছত কি হৈছে গাড়ীটো কেনেকুৱা পাল্টি মাৰিলে নাজানো সি আছিলে মোৰ টাৰ্ণিং ল'ব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে এয়া হৈ গৈছে আৰু মানুহবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছিলে লেংটেং বস্তি বলবমৰ মানুহ ক'লৈ যাবলৈ আহিছিলে হাতীমূৰীয়া কিমান মান মানুহ জখম হৈছে এতিয়া এতিয়া বৰ্তমান 7জন মানুহ আছে 7জন নহয় বেছি হ'ব 8জন মান হ'ব আৰু কেইজন মান তাতে আছে মানে ইমান জখম পোৱা নাই ভালকৈ লাগা যোনকেইটা বেছি জখম পাইছে এইকেইটাকে লৈ আহিছে কি হৈছে যোনকেইটা বেছি জখম পাইছে এইকেইটাকে লৈ আহিছে মানে এতিয়া 7জন জখম পাইছে 8জন মান হ'ব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী টাৰ্লিঙত সি কাটিব পৰা নাই ই মানে ইমান ভালকৈ নাজানে এইটো কাৰণে টাৰ্লিঙত কাটিব পৰা নাই কি গাড়ী আছিলে এনেকুৱা কেৰি সৰু গাড়ী মেজিক মেজিক